Hello! Mangan tayo ti ice cream. Ube ice cream. Masarap. Opo na ni. Gi kain. Check ko. Na Elcano. Ano Elcano na ni? Siyempre. We're gonna do mostly Elcano in most of our videos. Opo na ni? Opo. Check ko. Naimas? Imas. 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 Woo! Okay, I mixed it up. Kana mamag nga rod. There's like little purple dots. Kana man. Kana man. Like little purple dots. Siyempre, obi ga rod. Hey, hey! Basi lang. She's behind the camera. Yum, yum. You can't see my mom because some of the videos you can, but she's usually behind the camera, right, Nanay? Oh, siyempre. Excuse me! Masarap. I'm in dancing kasi na-sweating mo and na-tire mo. After dancing, kailangan mo ti ice cream. You take a break with ice cream. There's like little dots in there. Siyempre, obi ga rod. But I like the other ube better. This is a different ube. Magnolia nga min datoy. Over here. Di may sa, selecta. May bus mo data? Oh! Nya data. Ipangan na aputi kwa. O tap. Sana imas gayon Mommy, din. come show the camera. Okay, we're gonna open this. Oh. Ano? Tarasam tani. Matunaw dati ice cream mon. Apa? Hindi ko na open more. This one. Matay ta siya. Oh. Nanay. You got it, Nanay. Mama. Gada ma. Apa? Wala karon. O tap. Data. Pangan na data jay ice cream. Kunching o tap. O tap ni Kunching. Amuno niya nga kuda to. Special Kunching ko na nani. Special Kunching. Wait, Nagapon na rip it ataya. Dandaman. Nagapon na. Not COVID na out here, if you guys know the COVID coronavirus. Masarap ito, Nanay. Masarap yan. O tap garo. Di pangan mo dito ice cream na imas. Open it. And. Oh. That's Good. why. Well, I'm making a YouTube channel. I'm doing something when I'm done. Masarap na rin. Oh, Oh. Tamamot. Siya mamot. here's the crumbs. Makisaw-sawak. Masarap. Ininom nan. Gurka. Kana, mga ay numun isubom. Cheers to the ube family and the ube biko we made. Anay, bite. Cheers. Whatever drink you have. Sarap. Yeah. Gamang sapay. Hi, Nanay! Ang ka mga lapay, adupay dyan. Cheers. Wait, hold on. Hama? Ano yan? Ininom nan di ice cream. Isubom Inuman ti ice cream.
Naimas dati nga ice cream. Hanga na sami. Di man sa, hindi ka ice cream dito sa Amerika, nagsasamit da. Masarap. Di flavor dala ang kit ko ah. Oh my gosh. Can I have more, Lalay? Kamangala. Ay, hamoy kas tata mabuong. No ah. Mabuong. Nyati ko ko ay dinilaan nan. Ay ina po. Ay ina data anda katagi din ni Ika mga ledya dupay diyan ako. Pasensya kayo na aputan ni da. Nagye duwa ke maiingay da. Dinilaan nan ni nya ka ngay. Ika mga ledya dupay. Naramid na nga. Nay. I cleaned the thing. Okay, now I get more. Come on, let's vlog more. Because we need a vlog to